हेलो फ्रेंड्स बीके जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जो मैंने भी आरआई आईसीडीएफ से विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जूनियर असिस्टेंट एआरआई अमीनो एसएफएस अप्लाई करिसंती नियति भाବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ मे 22 ରୁ ଆପଣଙ୍କର एग्जाम स्टार्ट ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ଶିଫ୍ଟରେ एग्जाम ହେବ कि मे एप्रिल मे जून थर्ड वीक भितर आपंकर एग्जाम हम आप निहती भाव नोटिफिकेशन जानी ओके तो निहती भाव आपने भिडियो फास्ट लास्ट देखो आप पूरा डिटेल्स कहि आप से अनुसार निजक प्रिपेरेसन करूँ निहती भाव आपको बेनिफिट रोके तो आपने जानी तो पाखापाखि पे बहुत सारा ओभर थिंकिंग कर कि पाखापाखि आप जानी 4.5 लाख पे आप्लाय कर ओके तो रिक्रुटमेंट कैलेंडर अलरेडी पब्लिश कर दे जो ट्रिपल अच्छी आप जानी आ गोटे कथा जो मैंने भी आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा जमार भूले ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक मिल जाए क्लिक करके जॉइन हो कारण जॉइन हेल्ले जिते सब जॉब अपडेट आसला रिजल्ट बाहर अप्लाई है कौन सी जॉब नुआ नुआ जॉब अपडेट आसला जीके करेन्ट अफेयर है कंप्यूटर पूरा मेन मेन इंपोर्टेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप रे देखा मिल जाए आम डिस्क्रिप्शन टाइटल डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे टाइटल क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए क्लिक करके जॉइन हो ओके तो आपने जानते हैं मे 22 अलरेडी स्टार्ट होची जोटा कि टीसीएस कनेक्ट करिवो आपने जानते जे टीसीएस आपन लेवल को भाया लेवल हो पड़ुची एग्जाम आपने जानते ओके जो मैंने फॉरेस्ट फर्स्ट जो आप एसएस कांस्टेबल एग्जाम देते जो मैंने भी देना आपको कही दूसरी जेहेतु टीसीएस कनेक्ट कर क्वेश्चन टी मडरेट पड़े एमती क्या भा गोटे सिफ्ट्रे इजी टू मडरेट पड़ जाए किंतु आपको मडरेट किंतु भय करना कट मत से अनुसार जीव जेहेतु गोटे एग्जाम रोचे मेन ना कि प्रिलिमिनारी ना केवल गोटे एग्जाम रोचे तेणु तेणु आपको निहत भाव में फोकस गोटे एग्जाम देव कंपिटिशन हाई रही आपको अलरेडी कहूँ जेहेतु गोटे एग्जाम रोचे तेणु आपने से अनुसार आपने प्रिपरेसन करूँ केते मार्क रही निहत भाव आपने सिलेक्शन 100% हे भिडियो मध्यम कहीदेवी ओके पे बहुत सारा मेसेज करके एग्जाम न हो आपने कौन पे भिडियो कर फास्ट कर भिडियो फास्ट लास्ट देखो एग्जाम दिंतु तार बेनिफिट कौन आप निहत भाव जानीपर ठीक अच्छे आपको कहूँ बास कह भिडियो फास्ट लास्ट देखो किसी भी आप टाइम वेस्ट करनी बास मेन मेन इंपोर्टेंट कथा कहूँ ओके बास ये कहूँ आपने जानले ओके फास्ट कथा कि सिलेबस सिलेबस आपने कहि पोस्ट कथा छाड़ी दिंतु आप्लाय कथा छाड़ी दिंतु केते पिला आप्लाय कर छाड़ी दिंतु आपन मेन फंडा होची आपणकर आप एग्जाम केमती 100% इफर्ट देवे ठीक अच्छे तो आप फास्ट कथा है कि सिलेबस पिला मैंने बहुत सारा देख मन बहुत सारा पिला कंपिटिशन होची बहुत सारा पिला चाकरी आप चाकरी कौ मैंने पसंद तुम मनीष चाकरी पाऊँ कि नहीं तो तेणु आपको से अनुसार बिना ओवर थिंकिंग किसी आराम से टेंशन में आपड़ से अनुसार पढ़ापढ़ी करूँ मुझे बेसी किसी कहूनी कारण आप जेहेतु गोटे ग्राजुएशन पास कर निहती भाव आप जानते तो आपंकर निहती भाव माइंड मैच्योर हो जाइए आप किसी कथा कहूँ बट मेन मेन इंपोर्टेंट आपको कहूँ ठीक अच्छे फास्ट कथा सिलेबस है 100 मार्क एग्जाम हम 1.5 घंटा हम मैथमेटिक्स 20 मार्क जनरल स्टडी 20 मार्क इंग्लिश 20 मार्क ओडिया 15 मार्क कंप्यूटर 15 मार्क लॉजिकल रीजनिंग 15 मार्क ठीक अच्छे आप जेहेतु टीसीएस कंडक्ट गोटे गोटे कहूँ सिलेक्शन 100% केमी हम आप से अनुसार एवरेज स्टूडेंट अनुसार पढ़ापढ़ी करेंगे मैथमेटिक्स 20 मार्क रु मिनिमम जेहेतु टीसीएस कंडक्ट कर 15 मार्क रख ठीक अच्छे 15 मार्क रख जनरल स्टडी माने इतने 5 मार्क काटी दियो जनरल स्टडी जेहेतु टीसीएस कंडक्ट कर जेहेतु मडरेट पड़ो करेन्ट अफेयर पड़ो बहुत सारा लेवल मडरेट टू हार्ड मत पड़ो 10 मार्क छाड़ी दियो के जनरल स्टडी 20 मार्क पड़ो 10 मार्क छाड़ी दियो इंग्लिश 20 मार्क रु गोटे सिनोनी एंटीनोमी एमती गोटे हार्ड पड़ जाए तो भल स्टूडेंट कथा कहूँ 16 17 ठीक अच्छे धर 5 मार्क काटी दियो ओडिया 15 ରୁ 15 निहत भाव भल स्टूडेंट ओके 15 ରୁ 15 रखिए कंप्यूटर ओके कंप्यूटर कंप्यूटर मध्य सेमती प्रैक्टिकली पड़ुची क्या भाग गोटे 15 माने कह गले से 2-3टा खंडे हार्ड आसो ठीक अच्छे तो 12 रखी दो 2 मार्क काटी दियो लॉजिकल लर्निंग रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग 10 ରୁ 10 ओके आप मैथ 5 मार्क काटी दियो ओके तो आप मैथ रु 5 मार्क काटी दियो जनरल स्टडी 10 मार्क काटी दियो 15 मार्क काटी दियो इंग्लिश 5 मार्क काटी दियो 20 मार्क काटी दियो कंप्यूटर 2 मार्क 20
ଧର 25 ଓଭରାଲି 75 ପ୍ଲସ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। 75 5 ମାର୍କ ଏତେ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ 80, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସ୍କୋର୍ ତ 100% ଇଫର୍ଟ ଦେବେ, ଚାହିଁବେ କି ମୁଁ 90 ଉପରେ ରଖିପାରିବି ସେଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହି ଯେହେତୁ TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସୁନି ଆପଣ ନିହାତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍କ ବଢ଼ିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ସେତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି କହିପାରିବେନି, କିଏ ତ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 80 ରଖିଦେଉଛି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବିନି। ହୁଏତ ଆପଣ 75 ରଖିପାରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣ 70 ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ଇଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେତିକିଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି 100ଟାରୁ 40ଟା ହେଉଛି 40ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ହେଲେ ବି ସେଇ କଟଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ 65 70 ପ୍ଲସ୍ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଟଅଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କଟଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା ସିଫ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ତୁମର ହାଏଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ 100ରୁ ସିଫ୍ଟରେ 80 ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲା, ସେଇ 80ଟାରୁ 100% ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, TCS ଯେହେତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ପରିଷ୍କାର ଫରେଷ୍ଟ SH କନଷ୍ଟେବଳ ବାହାରିଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ SSC TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆକୁରେସି ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ତାର ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ଇଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2026। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ OSS ସରିଲା, ପରିଷ୍କାର ଫରେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, RI ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SSP ଥ୍ରୁରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହାରିବ ମାନେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଓଭର ଥିଙ୍କ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନା କି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ କି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା କହିଦେଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର। ଆଉ ଏମିତି କହିବିନି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଜାଣିଛ କଟଅଫ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଯିବ, କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଡିଟେଲ୍ ଯଦି କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ହେଉଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ବାସ୍ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ମୁଁ ବିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ଭଏସ୍ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।